जी भी पिनले बहुत बढ़िया लागो जेंटा 28,000 30,000 तार ने के हाफ रेट रे आसी रेट माने बढ़ी चली जे फिर भी हमें ने के माने कम प्राइस रे दउ जे एटा बहुत जन कहउतरे कि कॉटन पाटा ऊपर कलेक्शन आनुन बोली नुआ नुआ डिजाइन रे सब आसी जाउ जे बहुत कम बाहर जहा के जेंटा दरकार पले जल्दी के ना फटाफट नो रेयर कलर कॉम्बिनेशन रे आसी जाई बहुत बहुत बिक्री ऑनलाइन रे तो बेसी बिक्री होउचे बहुत सुंदर लागो छे पेपर मॉडल रे उत्कल लक्ष्मी पाटो भलिया पूरा शाइनिंग अछि माने कपड़ा क्वालिटी बहुत भले अछि आ रेट टा बोले बहुत कम रेंज। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु संबलपुर रवि हैंडलूम के जोहार जय मां समझी से राधे बोले आज आम देखामा नहीं के 1000 टका स्टार्टिंग करमा हमें हमर वीडियो रे पहला स्टार्टिंग हमर नु सब प्रकार सब रेंज रो जिनिस अछि आ 1000 टका नु निकरी 1000 1200 1500 2000 जहाँ भी किसी तार ऊपर के 20-22,000 तक आ सब प्रकार आइटम देखामु हमें हमर पाखे नहीं के देखो ड्रेस पीस सेट कुर्ती कुर्ती सब अछि हला आ पाटो माने भी सब प्रकार अछि 4-5 प्रकार आइटम अच्छे बोले हमर वीडियो पहला स्टार्टिंग इटा करदम हमर एड्रेस टा होचे संबलपुर समलेश्वरी मंदिर पाखे बड़ बाजार 6 कुष्टापड़ा हमर इटा के फास्ट मात्र 1000 टका स्टार्टिंग देखो मैं गुटे खुली कर देखे दोछे आ बाकी नहीं के आ सैंपल में देखे दोछे देखो आंचल भी बड़ा आंचल अच्छे कपड़ा क्वालिटी भी भल आसबा जे नेबे बोले भी से बाउनी भी ना पान कपड़ा क्वालिटी भी बहुत भल अच्छे मात्र देखो 1000 टका 1000 टका एटा कलर ऑप्शन रे हां एटा कलर ऑप्शन माने आसी जीवा ए सब 1000 टका रे सब 1000 लेखा जेंटा में एटा भी 1000 टका रे आसी जाउची देखो एटा भी कलर ऑप्शन रे 1000 टका रे आपन को मिली जीवा देखो देखो काय कलर ना सब प्रकार कलर माने अछि जेन कलर चाहेबे ए कलर नै पारबे एटा सब 1000 टका रे आपन को मिली जाउची एटा सब 10टा कलर आसी जाउची हां 10टा कलर पूरा सेम एटा 1000 टका रे जेंटा नेबे एटा सब नेगे 1000 टका लेखा देखुन कलर ऑप्शन डिजाइन माने सेम रहउचे कलर ऑप्शन रे सब आसी जाउचे जहा के जेना बोला होचे टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करबे एटा देखुन 750 टका रे आसी जीवा 750 झरना डिजाइन कसन एटा एटा देखुन 750 टका रे इतर भी कलर ऑप्शन सब आसी जाउचे आ गुटेर आंचल टिके देखि दमा हां गुटेर आंचल में गुटे देखि दोछे देखो एटा बॉडी टा हैला एटा आंचल टा आसी जीवा एटा 750 टका 750 इतर भी ने 4-5 टा कलर आबा मैं देखे दो जे 2-3 टा देखे दोछे अंदा 1200 टका रे आसी जीवा बूटी सप्टा रे बूटी सप्टा एटा आंचल एटा बॉडी टा आइतर प्राइस टा 1200 टका रे एटा कलर ऑप्शन रे इतर भी ने कलर ऑप्शन माने देखे दोछे 3-4 टा देखे दोछे जेंटा फोटो मांगबे ने फोटो मिली जीवा जाके जेंटा पसंद लाउछे ने के स्क्रीनशॉट अनेकरे हमके फोटो नला फोटो भी मिली जीवा तार फुल साड़ी रा फोटो भी मिली जीवा हां फुल साड़ी रा फोटो दे देबो आचर रे भी फोटो दे देबो हां एतर प्राइस टा 1200 नेक्स्ट कलेक्शन देखो इटा रेंगे धड़ी सप्टा डिजाइन एटा छोट छोट बूटी काम हे ना बॉडी रे एटा बॉडी पिलर स्कूल यूनिफॉर्म करले भी हवा एटा आंचल आइतर प्राइस टा 1250 लाख 1250 टका रे एटा जेंटा नेबे सब नेगे 1250 1250 टका रे देखो सब कलेक्शन आसी जाउची इतर कलर ऑप्शन माने एटा आसी जाउची देखो एटा पिंक स्काई मेरून एटा आसी गला पैरेट ग्रीन तापरे ग्रीन भी देखो दि प्रकार अछि एटा ओटे डीप ग्रीन रे पैरेट अछि गोटे ग्रीन अछि आ तापर नेगे चंदन कलर रे भी आसी जाउचे तापरे एटा नेगे डार्क पिंक रे आसी जाउचे सेम 1250 1250 एटा ओटे देखो एटा शाइनिंग बॉर्डर रे आउछे एटा फुल एटा भी नेगे 1200 टका रे आसी जीवा शाइनिंग बॉर्डर हां एटा होचे आंचल आइता प्राइस टा होचे 1200 टका रे एटा तार कलर ऑप्शन एटा भी नेगे 4-5 टा आसी जीवा कलर मी 2-3 टा देखे रहउचे सेम 1200 हां सेम 1200 टका एटा जेंटा लेबे 1200 एटा जते पीस नेमी कहले भी मिली जीवा हां जते पीस कहबे मिली जीवा हमके खाली कॉल कर दे बोले मिली जीवा हां देखो एटा जहा के दरकार के जल्दी जल्दी बुकिंग एटा ओटे कारगिल साड़ी को आसा मैं गुटे खुली कर देखे दोछे देखो कारगिल साड़ी इतार भी बहुत डिमांड अछि ये साड़ी बहुत डिमांड कारण कपड़ा क्वालिटी बहुत भल आसी आ रेट टा बोले बहुत कम रेंज 1250 देखो आ कलर ऑप्शन माने देखे दोछे मैं देखो स्टील कलर ग्रीन कलर एटा रस्ट कलर एटा आसी गला देखो ग्रे कलर रे एटा ओटे गोल्डन येलो रे आसी जाउछे तापर ने के गंगा जमुना एटा हाई स्कूल मैडम मांगल लगे हाई स्कूल मैडम मांगल लगे
এটা হচ্ছে আঁচল मोठा कलर के बहुत पसंद करसन इता ने के 4-5 पीस आसी जीवा जाके जेंटा दरकार नहीं पारबे हां नहीं पारबे अब बुकिंग करू धड़ा धड़ इता रेट टा होचे 1900 टका 1900 टंका रे आसी जाउछे इटा गोटे येलो संगे देखुन ब्लैक कलर और रेड कलर के गमा जमुना सब साड़ी 1900 टका रे इटा 1900 टंका इटा नहीं के देखो धड़ी सबटा डिजाइन ते देखौ छे इटा अब पूजा पाठ लगे पिनबे बेले भी बहुत भल लागबा कैसे मंदिर नि के जीवे बेले अब मोठा कलर है हां बहुत साइन होचे इटा पूरा से पाटो भलिया आउछ पूरा पाटो भलिया पूरा साइनिंग होचे आइता प्राइस टा काना रहबा इटा 2000 टका 2000 टंका रे देखो इटा कलर ऑप्शन माने आसी जीव देखो सबुतिर गुटेर आंचल देखा होचे आ सबुतिर कलर ऑप्शन माने आपन को देखा होचे जे फोटो मंगले फोटो भी दे दमु आमे इटा सेम इटा 2000 टंका हां 2000 टका जेंटा नेबे 2000 देखो टंका रे केते प्रकार रो कलर आसु जेता इटा उडे बहुत साइन कलर 3D पैटर्न इटा उडे देखो थान रो साड़ी टे इटा होचे 2100 टका आसी जीवा इटा 2100 टंका इटा आंचल आ फुल बॉडी देखो आइतार प्राइस टा 2100 आइतार कलर ऑप्शन डिजाइन माने इतार भी आसी देखि दमा टिक देखो इटा होचे इटा उटे आसीला मेहंदी कलर ऑरेंज रे आइटा उटे इटा जेंटा नेबे सब 2100 देखा 2100 टंका देखो आई कम प्राइस रो साड़ी बहुत बिक्री हेस ना बहुत बिक्री ऑनलाइन रे तो बेसी बिक्री होचे ई कम प्राइस ऊपर आ बंडल बाटे भी भागी जाउचे जे जेंटा ने के 4टा 5टा 3टा अंदा नहीं जाउचे इटा देखो इटा सब 2100 आ उटे भेटी देखो जो मीटा इटा से बॉर्डर काम वाला आइतार प्राइस टा ई तार प्राइस टा भी 2100 टका रे आसी जीवा सेम प्राइस रोचे सेम प्राइस है देखो 2100 टंका इटा भी आसी जाउचे इटा भी ओल्ड एज यंग जे भी पिनबे बहुत बढ़िया लागबा इधर कपड़ा क्वालिटी भी भल आसी लंबा चौड़ा भी भल आसी एटा सेम 2100 टंका इटा सेम पूरा सब 2100 लेखा आ इटा जे आंचर फोटो मांगले भी आपन को मिले जिबा हां मिली जीवा इटा 2100 टंका रे आसी जाउचे तापर इटा ने के ब्लाउज पीस वाला माछा बॉर्डर रो काम आसु छे एम्ब्रॉयडरी वर्क रे ये होची आंचल आ इटा 1300 टका रे आसी जीवा इतार प्राइस टा 1300 टंका इटा आइतार भी कलर ऑप्शन आसी जाउछे ना हां कलर ऑप्शन आसी जाउछे इधर देखो ऑरेंज कलर सेटा आसीला मेरून ऑरेंज एटा ग्रीन कलर रे आसी गला देखो आइटा कॉफी कलर इटा कॉफी कलर रे आ तबरे पिंक कलर इटा ने के 5टा कलर आसु छे आइटा 1300 टंका आ 1300 टका लेखा इटा तबरे ने के से एनिमल पैटर्न हां एनिमल पैटर्न रे हाफ रे ना देखो आचलटा भी जन ना कहसन का हमें गुटे खुली सब आइटम देखि दउछु आ तापर ने के जेंटा चाहे स्क्रीनशॉट नै जिवे इटा प्राइस टा 2300 टका 2300 इटा बोले देखो लाइट कलर रेड कलर 2300 टंका रे प्राइस सब सेम रोचे कलर ऑप्शन टा सेम रोचे खाली इटा कलर ऑप्शन देखो जो हम सेम 2300 टंका रे देखो इटा उटे आसी इतार भी कलर बहुत मिली जिबा जे जेंटा कलर कहबो बेला आ वीडियो तो बेसी देखे नै पारो आ गुटे देखि दोछे येलो ऊपर देखि दोछे त एटा पूजा पाठ हल्दी फंक्शन लागि नै पारबे जेंटा नेबे 2300 टका आ तापर कंप्यूटर डिजाइन हां कंप्यूटर ऊपर आइटा आसी गेला देखो बॉक्स पैटर्न आइतार आंचल रनिंग आंचल रहछि ना हां हां ए सेम आंचल रहछि देखो पूरा सेम टाइप रा आंचल आसी जिबा आइतार फुल बॉडी टा इतार प्राइस टा आसी जिबा 2200 टका इटा 2200 टका रे 2200 टका रे मिली जिबा देखो एटा होछि फुल बॉडी देखो लाइट कलर के अब बहुत लोग ना पसंद करसन इटा 2200 टका इटा ग्रीन कलर इटा उटे देखो तापर इटा येलो कलर रे इटा भी 2200 टका देखो और जेंटा नेबे 2200 हां एटा कलर ऑप्शन माने सब आसी जाउछे 2200 टका रे ग्रीन ब्लू व्हाइट सब प्रकार रेट रे आसु छे आउटे मेरून बॉर्डर रे भी देखो इटा आसी जाई छे सेम 2200 टका ना इटा 2200 हाफ डिजाइन इटा ने के फेरा डिजाइन कहसन हां इटा प्राइस टा 2100 टका 2100 टका रे इटा उटे देखो मोठा कलर रे आसी गेला मोठा रे व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन सेम 2100 जेंटा नेबे सब 2100 टका रे आसी जिबा इटा गुटे रो आंचल टिके देखि देमा देखि दे इटा उटे देखो इटा डीप कलर रे इटा होचे फुल बॉडी टा देखो आइता आंचल सबुते सेम आसबा ना हां सेम आंचल आसबा आइतार फुल बॉडी आ गुटे वैरायटी है कि नहीं खाली कलर खाली चेंज हेबा आ सेम इटा 2100 2100
ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ येलो ଆଉ ब्लैक ର କମ୍ବିନେସନ ହାଫ ହାଫ ରେ ସବୁ 2100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ନାକେ ବିହାଘରିଆର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖିଦେମା। ହୁଁ ଦେଖ ଏବେ जुड़ा जुड़ा ऊपर केतेटा कलेक्शन देखमा देखो एटा बिना ब्लाउज पीस वाला हाँ बिना ब्लाउज पीस वाला हम्म देखन गुटे खोल दउछे एटा परवा डिजाइन रो अच्छे मॉडल हां एतार कम रेंज रे भी आसबा आ टिके दाम क्या रे भी आसी जीवा एटा जे जेंटा चलता पसंद करबे आ तांकर हिसाब रे नेबो। आई तार प्राइस काना रहउचे इतार प्राइस ता नेके आ 3200 टका आसबा 3200 टंका रे आसी जाउचे देखो कितने सारा इटा आज सब नेके कलेक्शन जोड़ा जोड़ा आसी जीवा ए सब जुड़ा जुड़ा हां सब जोड़ा जोड़ा बिहाघरिया लगे हमें सिंगल पीस देखौछु आई तार प्राइस टा इतार प्राइस ता भी 3200 टका 3200 इटा नेके देखो और डबल धड़ी रे इटा भी 3200 टका रे आसी जीवा 3200 देखो कम कम रेंज रे इटा आसी जाउचे देखो इरा उटे सफ्टा डिजाइन टाइप रे अछि इटा इटा प्राइस भी 3200 टका रे आसी जीवा ए सब 3200 रो कलेक्शन तापरे इटा नेके 3000 रे आसी जीवा इटा 3000 टंका रे इटा उटे रेड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन इटा प्राइस टा 3100 टका रे आसी जीवा 3100 टंका रे इटा रामागिरी रे 3000 रे आसी जीवा इटा 3000 टंका इटा भी पिंक ऊपर बॉर्डर काम अछि इटा हां इटा भी 3000 रे आसी जीवा 3000 टंका रे आसी तापरे जाउचे इटा नेके बॉडी बांधा डिजाइन कहसन देखो मैं देखे दउछे इटा होचे बॉडी टा आउ एता आंचलटा इटा बॉडी बांध काम इटा बॉडी बांधा डिजाइन कहसन इटा भी 3000 रे आसी जीवा 3000 ई सबुतरे ब्लाउज पीस ना आसबा ना आसी आज एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नेमी कहले मिल हां मिली जीवा एक्स्ट्रा भी होसे हमर पासे इता प्राइस टा काहे रहबा 3000 रहबा 3000 टंका रे देखन आज केते सारा कलेक्शन आसी इटा जे देखो 2700 टका रे आसी जीवा 2700 टंका रे लो प्राइस रे भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन अछि देखन अब 2500 टका रे आसी जीवा इरा उटे आसी गेला तार बाद देखो 2800 टका रे देखो आसी जीवा 2800 टंका रे आसी जाउछे इतार पर हमें ना पेपर मॉडल देखे दम इटा सफ्टा पट गुटे डिजाइन टे देखो ई टाइप रे थान कपड़ा भी मिली जायसी ना हां इता थान कपड़ा भी आसी जैसे इटा साड़ी है आंचल अच्छे तो ब्लाउज पीस भी आसी जीवा इधर ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे हां ब्लाउज पीस भी आसबा हां इतार प्राइस टा होचे 4500 टका 4500 500 इरा देखुन थान कलेक्शन माने इटा सब इरा देखो 4000 रे आसी जीवा इधर बॉर्डर डिजाइन भी आसी जायसी हां बड़ा डिजाइन अच्छे आंचल माने माने सब प्रकार रो छै इटा इरा देखुन सब नुवा नुवा डिजाइन रे थान 3800 रे आसी जीवा आ गुटे डिजाइन टे देखो उत्कल लक्ष्मी पेपर मॉडल रे उत्कल लक्ष्मी उत्कल लक्ष्मी आइता आंचल 4300 इरा 4300 रे आसी जीवा 4300 टंका रे इरा उटे देखुन इटा भी थान कलेक्शन आसी जाउछे पेपर डिजाइन रे इधर प्राइस टा 4000 रे आसी जीवा 4000 टंका इरा उटे देखुन इरा उटे ऑफिशियल पेटेंट है आइता प्राइस टा 4400 रे आसी जीवा 4400 टंका रे आसी जाउछे अच्छा ना के ब्लाउज पीस वाला हम साड़ी देखे दम बॉर्डर काम वाला गुटे देखे दउजे इटा नवकोठी मॉडल रे अछि हां देखो इटा बॉर्डर वाला डिजाइन रे ना शाइनिंग बॉर्डर इटा आंचल आ फुल बॉडी टा टिके देखिया हम आइता प्राइस काना रहबा इतार प्राइस टा के 5000 टका रे आसी जीवा 5000 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा उटे देखन इतार प्राइस टा 4500 4500 इरा उटे देखन बहुत सुंदर लागुछे इटा से माछा धड़ी ऊपर अछि इटा ने 5700 टका रे आसी जीवा इरा आ 5.5 रे आसी जीवा 5500 टंका रे इटा उटे देखन 3D पैटर्न रे देखो इटा कॉटन पाटो भलिया साइन होछे ना इतार प्राइस टा आ 5300 देखो ना इटा सब हाई प्राइस रो साड़ी भलिया लागुछे आइतार प्राइस टा काना रहउछे 5000 टका रे आसी जीवा 5000 टंका रे इने उटे शंख डिजाइन ऊपर आसी गेला देखो इटा शंख आ इटा से मिटू ऊपर इटा 5200 रे आसी जीवा 5200 इधर साढ़े इटा ने 4000 रे आसी जीवा येलो टा तापरे हमें ने डबल धड़ी देखे देबा डबल बॉर्डर ऊपर देखो यानी बिहागर सीजन रे डबल बॉर्डर भी बहुत चलसी बहुत रेस चली जे लेकिन कहां करबा शॉर्टेज चली जे हां माने सब बेला तो एंदा नहीं चले ना गुटे बॉर्डर अच्छा बहुत कम बाहर जहा के जेंटा दरकार बेले जल्दी के ना फटाफट नो बहुत कम बाहर जहा के जेंटा दरकार बेले जल्दी के ना फटाफट नो नाले सेटा भी स्टॉक आउट ही जीवा आपे डबल मिलवा टाकोड़ा ही होछ नहीं मिलै छै एतर प्राइस काना रहउछ 6000 टका रहउछ जेंटा इटा देखो नवकोठी रे अछि सब 6000 टका इरा सब 6000 रेट माने बढ़ी चली जे फिर भी हमें ने के माने कम प्राइस रे दउ जे इटा
এটা সবু 6000 টঙ্কারে দেখুন এটা Double আমার border? গিরে আছে ব্লু বর্ডার আছে এটা সবু 6000 যেটা নেবে। যেটা নেবে ସବୁ 6000 লেখা এটা গ্রিন বর্ডর রে আসি ଯିବ কলর অপশন ডিজাইন মানে ସବୁতে চেঞ্জ হচ্ছে 6000 টঙ্কারে আপন মানকো এই সবু মিলি যাଉଛି দেখুন এটা উড়ে দেখুন 3D প্যাটার্ন রে আসি যাଉଛି মানে কেনতা লুকস আসু জমি দেখি দଉଛି দেখুন কলর কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা ବି 6000 রে আসি ଯିବା সেম 6000 টঙ্কারে আপন যাকে যেটা জলদি জলদি যদি ঘিনবার আছে বলে ঘিনি পকন নালে রেটটা এটার বহুত বড়ি চলবা এটা भी 6000 টঙ্কারে আসি গলা দেখুন হ্যাঁ। আর এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উড়ে দেখুন কোଣାର୍କ প্যাটার্ন রে এটা এটা भी 6000 টঙ্কারে আপনকো মিলি আমার যাଉଛି পাখে নাকি বহুত স্টক আছে ହେଲା এতকি আমি এটা নাকি ভিডিও রে দেখুଛୁ আচ্ছা নাকি ঘর কে বলে বহুত কিছু দেখি পারবো এটা নাকি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে দেখি দউছি আমি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আসি গলা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড দেখুন বর্ডার গুটে খালি খুলি করে দেখি দউছে দেখুন আঁচলটা भी এটা হচ্ছে আঁচল বিলস কপড়া भी আসি ଯିବା এটা ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস কেন এটার রয়েছে প্রাইসটা হলা 7000 টাকা 7000 টঙ্কারে এটা গুটে দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম আসি ଯିବା এটা ওয়ার্ক কাম হলা আর এটা তার আঁচলটা আচ্ছা আচ্ছা চক্র ডিজাইন রে আছে চক্র না 8000 টাকা রে আসি ଯିବା এটা 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ତାର କଲର କମ୍ବିନେସନ ବି ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି ଫାଇନ ୱାର୍କ ବି ଅଛି ଦେଖୁন দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରେ ସବୁ আসি যাଉଛି 8000 টাকা রে আসি ଯିବା এটা भी ଏଇଟା 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা भी গুটে দেখুন Fancy নୂଆ border. স্টাইল রে আসি যে বর্ডর আর 7500 রে আসি ଯିବା এটা নবকুটি ହଁ আর ନବକୋଟି 7200 7200 আর তারপরে মিলন সফটওয়্যার ଆମେ দেখামা কিছু দেখুন ଏଇଟା କଲର ଉପରେ କାଣା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି हाँ हाँ ग्यारंटी अच्छे किसी ना हुए खरा ना सुखावे इजी सब यूज करबे आ 12000 अच्छे तार प्राइस टा ସେମ୍ 12000 ଦୁଇଟା आ इटा ने के पेरे पेरे टाइप रे अच्छे सबटा ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 10500 10500 स्टार सबटा 10500 इटा भी स्टार सॉफ्टवेयर बॉडी सारा वर्क वाला ହଁ ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା और 10500 10500 इटा भी ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন इटा भी स्टार सॉफ्टवेयर था ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା 10500 10500 ଟଙ୍କାରେ इटा गुटे देखो ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା और ରହୁଛି 12000 रे आसी जीवा 12000 ରେ দেখুন এটা সিঙ্গেল স্টার সবটা इटा भी स्टार सॉफ्टवेयर रे वर्क काम अच्छे হ্যাঁ 9500 रे आसी जीवा 9500 এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ପିଙ୍କ ରେ সবটা इटा भी ब्लाउज पीस रे वर्क काम अच्छे 9500 रे आसी जीवा এটা ଗୋଟେ দেখুন কেতে সুন্দর और ডিজাইন आमा আছে गिरे 9000 टका रे आसी जीवा এটা ଗୋଟେ স্টার সবটা ডিজাইন রে এটা 8500 রে আসি ଯିବା এটা ବି ମାଛ ସବଟା ୱାର୍କ କାମ ଆସିବା এটা প্রাইস টা কাଣା রহবা 9000 ଟଙ୍କା ରହିବା এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা ବି 9000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯିବା এটা ଯିଏ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ এটা ବଢିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସବଟାରେ হুম 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ ଦେଖ 6500 ରେ ଆସି ଯିବା এটা 6500 সিঙ্গেল সবটা এটা 10 ইঞ্চি বর্ডার দেখুন এটা বিনা সবটার বহুত সুন্দর কালেকশন 6500 রে আସି ଯିବା এই টাইপর প্যাটার্ন भी বহুত আছে 7000 রে ଆସି ଯିବା এটা সবু বিহাগরিয়া কালেকশন মানে দেখুন এটা ବି 7000 ରେ ଆସି ଯିବା এটা ସବୁ ନାକେ ବିହା କରିଆ କଲେକ୍ସନ 12 ପିନା ଶାଢୀ ମାନେ ସବୁ এটা হ্যাঁ দেখুন এটা বুয়াসনিয়া ଶାଢୀ ମାନେ এটা ବି 7000 ରେ ଆସି ଯିବା 7000 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା କି ଜିନା ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି জলদি জলদি বুকিং করুন 7500 ରେ ଆସି ଯିବା এটা ওটা আসিলা দেখুন পর্পল কালার এটা भी 7500 अच्छा নাকি আমি কিছু এটা নাকি পাটর কালেকশন দেখে দাও তো মিনি বুটি মিনি বুটি भी बहुत चलसी ना ये कैंसी भी फंक्शन बिहागर रे पिनि पारबे 300 रे आसी जीवा 7300 देखो मिनी बुटी रे हमें केते सारा कलर ऑप्शन देखि दमा देखो सेटा आसीला गोल्डन इटा आसीला पिंक कलर रे एटा पर्पल कलर रे देखो इटा ओटे ग्रीन आउ पिंक कलर बहुत साइन आसु जेटा आउ देखो येलो पूरा बहुत भल लागु जेटा टेंट आनी देखो एटा ओटे सबु 7000 और 300 लेखा 7300 लेखा এটা নাকি কটন পাট কটন পাট দেখুন বহুত জন কহুতরে कि কটন পাট উপরে কালেকশন আনুন বলি এটা হেভি রেট রে আসো लेकिन क्वालिटी काम पूरा बहुत भल আছে এনো নাকি পাট বুনা भी হেইছে हां আই তার প্রাইস কানা রহুছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 8000 টাকা 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখো নব কোটি ডিজাইন 9000 টঙ্কারে আসি যাবা এটা কটন পাট ইথি মানতি নাকি পাট বুনা হেইছে हां আর এটা নাকি ডাইওয়াস লাগবা এটা ড্রাই ওয়াশ वाला हां डाइवर्स वाला
এটা এটার নাকি price? 10,000 রে আসি ଯିବା 10,000 এটা ওটা দেখুন কেতে এটা বি সুন্দর পুরা ডিজাইন বেশি আছে পার্ট পুরা টোটাল পার্ট বুনা ହେଇଛି এটা এটার প্রাইস 11,500 11,500 এটা বি ইয়েলো রে বি পার্ট বুনা ହେଇଛି হুম 12,000 হুম এটা কম প্রাইস আসবা এটা 6,500 এটা 6,500 এটা কটন পাট না এটা কটন পাট হুম। এটা ঘরে ইজি ওয়াশ করবে এটা এটা বি easy wash। 6,500 হুম আর তারপরে এটা নাকি পার পাটর থাকে এটা সে পেরে পেরে ডিজাইন করছন হ্যাঁ 7,000 টঙ্কারে আসি ଯିବା এটা 7,000 টঙ্কারে এটার কলর অপশন এটা আসি যাଉଛି এটা কলর অপশন মানে এটা নাকি কলর মানে বহুত মিলি ଯିବା হুম এটা সব 7,000 টঙ্কা ହଁ ସବୁ 7,000 ଲେଖା এটা যেটা নেলে 7,000 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি যাଉଛି দেখুন আচ্ছা নাকি মিক্স পাটা মানে দেখাম যেটা নাকি ডেওয়াস করবে হ্যাঁ ডবল বর্ডর রে ফুল বান্ধ উপরে 10,000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା 10,000 ଟଙ୍କାରେ ମିକ୍ସ ପାଟ 10,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହଁ 9,000 8,000 500 9,000 ଏନ୍ତା ସବୁ ରେଞ୍ଜ ରେ ମାନେ କାମ ଦେଖିକିରି ସବୁ ପଇସା ଏଇଟା ହଁ এটা কেতে টঙ্কা পড়ছে ইয়েলো ই অরেঞ্জ কলর ଅରେଞ୍ଜ ଟା 9,500 এইটা এটা ବି 9,000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା 9,000 ଟଙ୍କାରେ এটা নাকি 90 কোটি 10,000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା ଏ ଆସିଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ডিজাইন ଉପରେ এটার প্রাইসটা 9,500 এটা এটা পেরে নাকি পেরে দেখুন সবটা ডিজাইন 9,000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା 9,000 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখুন দুইটা কলর আসিছে মল্টি কলর সবটারে এটার প্রাইসটা 9,000 9,000 এটা দেখুন হাফ টিস্যু হাফ টিস্যু দেখুন এটার প্রাইসটা নাই কহু আমি ঘরকে আলে কহমু এটার বর্ডার আর আঁচলটা ফুল টিস্যু রয়েছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ফুল টিস্যু টিস্যু এতে লাগি এটা হাফ টিস্যু কহা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা বি হাফ টিস্যু রে আসি ଯିବା এটা প্রাইসটা কল কি মেসেজ করলে কই দেবে এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন কলর রে রামা গ্রিন আর রেড কলর কম্বিনেশন রে আছে আর চৌড়া বর্ডর রে আসি ଯିବା এটা সব দুলহন কালেকশন মানে তারপর দেখুন লাইট কলর উপরে গোটে এটা বি হাফ টিস্যু হ্যাঁ এটা বি হাফ টিস্যু পুরা হাফ টিস্যু বডিটা ফুল পাটরে রয়েছে অরিজিনাল পাটরে আর আঁচল বর্ডারটা রয়েছে হাফ টিস্যু রে এটা বি দেখুন হাফ টিস্যু রে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম আছে এটা ওটা দেখুন রেয়ার কলর কম্বিনেশন রে আসি যাইছে দেখুন আর ধড়ি সবটা ডিজাইন আছে আর টেরাকোটা মডেল কাম আছে বডিটা হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন কলর অপশন মানে আসি যাচ্ছে হাফ টিস্যু রে আর তারপর নাকি দেখা ফুল কটন টিস্যু দেখাম আমি আর ডবল বর্ডর রে আসি যাইছি এটা যেটা কি ফুল টিস্যুর হাফ দাম রে মিলি যাচ্ছে নাকি হাফ দাম রে মিলি যাচ্ছে যেটা 28,000 30,000 তার নাকি হাফ রেট এটা আসি ଯିବା হাফ দাম রে এটা ফুল কটন টিস্যু মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা বি আমি নাকি দুই চারটা দেখে দাম এটার বি স্টক আছে আমার পাখে এটা নয়া নয়া ডিজাইন আসি যাচ্ছে নূয়া নূয়া ডিজাইন মানে দেখো দেখুন এটা বি বহুত জলদি এবে এটা স্টক আউট ব্লাউজ হচ্ছে না পিস রে ওয়ার্ক কাম মানে আসি ଯିବା দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে দেখুন এটা এটা দেখুন আমার ভিডিওর লাস্ট শাড়ি ঘরকে বলে সব মিলি ଯିବା সব এটা আমি খালি স্যাম্পল দেখে দউছো খালি মানে কাই কাই আইটম আছে আমার পাখে ଆଉ ଇନକେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁন ବହୁତ ଆହୁରି କଟନ ଟିସୁ ଅଛେ ମିନି ବୁଟି ପାଟ ଅଛେ ଫୁଲ ହାଫ ଟିସୁ ଫୁଲ ପ୍યોର ପାଟ আসবা তারপরে মিক্স পাট বহুত ভেরাইটি আহুরি বি অছে ঘরকে আসলে বহুত দেখিবা দেখুন লো প্রাইস রইনো স্টার্ট ହେଇଯାଉଛି ବିହାଘର ଲାଗି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ସେଟଅପ ଇନୁ ମିଳି ଯିବା ନା কটন শাড়ি সেটা সব মিলি ହଁ দেখুন ইনু ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଡ୍ରେସ ପିସ୍ ବି ଆସି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଟସ ଭିଡିଓରେ ଡ୍ରେସ ପିସ୍ ବି ଦେଖି ପାରିବେ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆସି ଯାଇଛି ଇନୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ରବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ के विजिट करूँ इनो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जाउचे तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ